Watukuzi wananyangu marai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suman ni serenga mrongo hauta njondunge arma processus ka o tigila 7 ne de huka ni tsangisa makalma ya ukamansira wanzuani au ni sorongo za janbi ka wode janbi ya parti ya Bakar ya Muhammad Bakari president wa ishi siwa shanzuani à l'époque ikao na siwa tsa naambia wanzuani onsi pia ambaye silazimu riwona na shinzuani ridiscute shinzuani rikantesha wir shinzuani rijue ntongo ikaodi arshti alshiza wasu wanzuani ya lazimu riyemesh nanga lilironsi pia ridai usoni mwa ziezi au usoni mwa wao waliombane dowalu na zdoma na zainti ya tukomor ile itongese inzuani pare haki yayo harma uva moja wa ikomori ikawo leo yonzima risi joronsi pia mbanzuani sidhulumia harma suala lunyangu sikuna lanse itongesa fangilo communique ya parti yayo vufangilo postus kawo majawabu va wantu ikao wojibu wao wantu wa parti yao wantu wa mvenzo Bakari wao wamio kayanshughulisha nguvu quelque soit wantu wao fa ima ivo ikao processus ikao inaita honi lancer makati vala wa majawabu ikao vula wa communique yao ikao tireagisse sanyesa zone fikiri wa harma communique yao vurudi après nafanya hiyo vula wa makatiba maili yakao yangiho na wantu kayangi wa hali dina leroni kibaisha wasalia wo sinya hali dina leroni kiwene kawodo wangia wenyewe fa imma langi wana mantu ikao yema dhamana wa parti yao ujuma wao waili wao kavasu wangina katide Muhammad Bakar wai nede Yusuf Miftahu na Dhahiru makatiba ikao wayarongwa isuku ya leo au wafanya declaration zo siku za leo watukufu kozi wananyeka odu wananya Komor wawika wao wasona barahemo regerma deba ya Muhammad Bakari na wasu wanzuani mkini wasona Bakari sirongo deba nationali ni suami ya wailewe na wao tafadhali wailewe mba intongo ni rifa nyovani ya maelezo ya nirieta haorali za nashinzuani au ya majabu ya nirva nao wawangiha na wao ikao derjibu warmas video au derangi hao ya muhimu wasuhaledzana harama mkabala huo taichongese arijue mamzuani doufi de alio ambasada ili ya haki ya nzuani harama mkabala nchini au mzuani doufi de alio mba harama flu au mzuani doufi de akubaliwa mba lazimu wanzuani waende wana wahadisi ili rjue ridzihe zoskao leziri dhulumu au rikorije zoskao leziri dhulumu za haki za wishi nzuani nerjue ritsanganyise zinguvu za shinzuani ridai haki yetu wasonzuani harma majabu ikaodi yatolwa isukia leo va majabu maili nseranga del jabu le Yusuf Miftahu ndengena aljabu la Dhahiru lijabu la Dhahiru aune muwashia ya majabu ya parti ya Muhammad Bakari wengine mayo zintongo nyingi za o repete makalma mararu kalma la handra woro ngomba akoria fomboni urudi halu wasosali rongo akoria fomboni kalma la vili worongomba warema débarquement di kalma la raru worongomba fanglo revision ya 2009 ikawo revision mwana haramu ikawo ya fangishia yede makalma mararu ikawo kakula mtu ikawa sivulishia wantu wa Muhammad Bakar awasi vulishia debair tafautisha bainasi wasonzwan des points zo zontraru zo des points kawo rinazo har en discussion au na divergence d'interprétation va wantu ikawo we mwaleja wodu ngurongo au fikiri mba wodu warongolia wao nzuani wamka isnemo la govani wamrongo mansidisa masuala volume mwana mzuani na amin samini mba wanzuani ka womkini masuala nini ajisovani au venu fununu ta hawo venulo wa harma itezi invani wata hawo wazijwe beti torongo wamka isi titorongo wamka isi talera moja amba vavo ntongo ine mwerongo vavo wamide mzuani au wamide nzuanu urdena mnavulio janbi ikawo ya himola gua yorongomba wanzuani kawasta haiturnantia nyo wanzuani wasta confederation yao au wanzuani wasta kadha yao
au wanzuan de wao maana wao wajani ama mkini labda au wanzuan ar maana vavo maana suku ar maana vavo maana vasuku vukafanyisha debarquement nzuan avukafanyisha i ukutuzi nzuani wantu wao wakaharma wantu jani bikaudi yakafanya ukutuzi vavo wojifaharuka wao wanzuani rana waswasali ekao wasirika kontro na ukutuzi ikao des derives za fanyisha na zi consequences za peuza kazajiri baisha ukia harma zi ntongo zo skaur karizlani jiza zenre rwasu ili harma jarada inikao der lionevan vavo hazizo kwezo tukufu harma aljabu alkaode la dhahiru alrongoa akwangi ya dhahiru site tongo mbili arongo problème ya débarquement arongo na problème ya réforme constitutionnelle ntongo taro plutôt a justifier na imana waontini tongo zen kana hizo rongo van baka paro mwambia nizo van officiellement kawa paro javano mwambia baka soutenir vote za 2016 angazija bema katika o rija raja rizo rongoa riz shemele za dhaharan waka oblige waje wajalize usonimo wa Komori na uanzuani na hiyo ni faida ya zini skaude riz fanyovani yede bajabu ya dhahiru nsija nayo ya majabu ya mjema zangu Yusuf Miftah ikao na rongo mjema zangu tijiliana na waide armazi juhudi zinris fanyovan baisha ukia karaparo na natamna tawe fa imma nisfikiri baro jiliana haku rana wangi na raona natamna tawe mana roso mana rongi roji biana mas commentaire donc orsi jiliana wae robu shuriana njema na hurongo diana zasalia donc nsosubutu ndongo ba mjema zangu mwanzani ya umnyawe jiliana bia fa imma wo mananya mzuani Yusuf Miftah harma yi lijawabu la hedelini Sosami pavi Jabla Yusuf Miftah hedelini amese solika ici point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vwana point angina point zangina 6 na 7 zizon sijanazo joniza nzawe Sosami ni joniza nzawe maana lazima wanzuani waelewe na wakomori waelewe zitongo skaudi wazorongo wao harma mangia nazo skaudi rijibu wasika udi accusé wao manroni mananya Yusuf Miftah sange samba yode point numéro 1 akone stime ba mi historien au akone vulishia maana wewe amini ba mi historien bivwa suku ari azia huna amini ba mi historien maana na paroka la katiba la Fumboni na kwa le jari tournante ya ngor katiba la Fumboni bravo ala local sin shulisha nguvu j'ai pas besoin mkaisi vula umana nyangu fundi wa sport là je valide mais je suis historien ou je le suis pas speaker marma zile kwa le pierre vira kakala mtu o hala wa aivira ho kakula ndongo ipara ovandro ho yo jali ukamba waye fundo wa sport waye fundo histoire waye fundo droit waye kadha karsingi yana mwanzo hapo tongo moja lenzo irongo wao simpa kaikemba vavo na paroteza bol Komori au na paroka arbitre fédéral wa basket vavo lazima numwambie Yusuf Miftah mbanzanje numwaleze inamna fundo sport na inamna sport ifanyilo msana mwambie Yusuf Miftah warma suala alrongoa la tournante ambaye accord ya Fumboni ikawoyo rongo accord cadre de la réconciliation nationale c'est-à-dire intile accord ya wa Komori c'est là où on a posé le cadre de la réconciliation c'est-à-dire kubaliana amba harmo principe invani ritojwa ringiezi tendwani dans la discussion rilague zo skaudi rakubaliana zo manar kubaliane kadri rira on rafanyi hazi wode van mananya Yusuf Miftah unsahau yelewe na wananye kaudi na mjibu ni muju wao maana taparom kia dhahiro rigiar masuala lo maana walielewa wasilishwa i accord ya Fumboni c'est un accord cadre de réconciliation c'est-à-dire makatrenda randa kubaliana amba inde katiba rakubaliana le 17 février 2001 wa Komori rikubaliana amba sur la base ya zinra kubaliana zovani mengon mazo riton hensi komite ikawo itoka commission tripartite kakulash si wasto representewa na harmish si wasto representewa i commission yo ito folo dhamana yendre ndiatoli constitution ikawo itoka consensueli wa hikubaliana nayo shwa tukubaliana shovavo shende shije vote wa shoshke de shariam shinzi shakomori jeli makati accord ya Fumboni ya regulamende accord cadre de Fumboni isinyo rendre mali rela wa vavo rela wa marsendra discuter constitution karana raelewana
karato regera rongome akori ya fumboni rongoma wakomori wa suluhu mana wakomori kaka suluhu harma akori ya fumboni wakomori wapoze ibazi na ikadri itotsongesa wakomori wanzuani na wangazija na wamali na opposition na representation diplomatique wakubali mekadrini wenyewe wakubali masena radis ile muje mjomone zora kubali nazo na ikawa wakomori wenda ndonge sharia waende wale kubali na sharia shini lazima ufanye akori na lazima uche presidence tournante ile kakula shi washtawale na zingina wasicho mon vavo kaptujo vola wamdu arongomba hiyo kaiser akori ya fumboni maana akori ya fumboni lote lisulu la taifa lisulu la taifa de makatra mal des processus ya lisulu la taifa vafanya la constitution za votewa vangia institution ziani makatika watu wamvote Muhammad Bakari Nzwani wamvote Azali wavote makandida wakakala mro kovele makandida wa mwezi zao ile raio vavo remaliza institution zingine ziani pia vavo lisulu la taifa lifanyishia na ikama vavo isufu miftao ambe lazima mielo makakula kayangora mwa akori ya fumboni vavo yo kaisi harmazo zarsilisha waso komori vavo kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mana vavo wo muhima mziro mana vavo kusiele wataima na akori ya fumboni wahirenge constitution 2001 article 9 irongo mbavane vokada na kadha irudi préciser ambavtoja loi organique qui va préciser les compétences des uns et des autres. Ce qu'on fait une loi organique et vote Assemblée nationale na madépité. Mordena na vote wakatoa zali kaza promulgewa sambi aja mwaja mafika na wao sambi as promulgation si pia. Mais quand même son gérant bas compétences zile kama volazo. Harmas accord cadre. Harma i loi organique zile kasina mana kaza zangor mas accord za fomboni. Vavoye maondo. Mana va muhima mana va kusielewa tayitongo ifanyilo parce que ce sont des éléments zikao zishizo complété document ikao kayo constitutionnel a oui document cadre ya mali akaintiwa d'ailleurs sura mvayarme akore fomboni rongo ma clairement ka kuleto ndo décider na commission zo ya himo regevani ici jotendra supérieur ya normes pire lio nazo komorvani parce que sulu la to ifala kondo fanyi chaderma ya décision. Donc on va nakutana hujibu harama mkabala vavo ile lawe ya disi na libuti la shusera la huregia mahisha i tournante kaka ngorma accord za fomboni mais c'est la constitution de 2001 qui est issue qui émane de la tournante de l'accord de Fomboni qui a précisé l'existence de la tournante ikawo la communauté internationale l'a rappelé harmas communiqué des zones pia en la disposition pertinente de la tournante constitue la pierre angulaire de l'union de la stabilité et la paix aux Comores. Bavo lazimu rielewana na mkabala wao. Ni si jarma point za hozadunga. Harma point 2 usange cette déception yao. Mana urongo mane wamili na mshemeleziani ambaye lazimu rendre harma zi négociation. Si répète si mwambie niyo. Monsieur Bolero harma appel ya akaifanya. Akafanya appel pour la réconciliation nationale. Zakoira wantu wakubaliana amba wai est-ce que wai médiateur out médiateur. À partir de ce moment-là, vous ka processus ka ode jodungao vous ka acte morley. C'est-à-dire Bolero a dit en opposition. A dit na circle. Wakubaliana amba principe zini rekubaliana wasisi opposition kubaliani. Wa circali wakubaliana Bolero do médiateur. À partir de ce moment-là, nous allons discuter avec le médiateur sur le contenu des cadres je posé aux équipes je fais wazi harme négociation yo nation je fais chao na ordre du jour je posé taray kubelene ordre du jour bar kubelene partisans pia mana toujours charma ordre du jour rongo ba wasir kubelene seja be yin nine nazim stulo walu warongo ba tayo na yo waskar sita. À partir de ce moment-là ray wasuler medjara da yo vavo ray kubaliana amba inde ordre du jour rekubal dans une négociation yo de jo tendrao yikemba yo de jo toli wao rejo discuter ensemble. Inchongo ya akori ya hukamba un médiateur on n'a pas besoin de son intelligence, on a juste besoin d'une personne qui est sensible, qui est prédisposée à écouter les gens, à vouloir chier nous, à faciliter ces synthèses, à quelle capacité écouter tout ce que ça wantu wakiliana wailiwana rekubaliana zo radiscuter zo rekubaliana zo vavone kaza laja shemeleza manam sorongo ba mudungu de ile kaisa kairongoa ambaye lazima renda négociation
azala shemeleza mba shofanya sa négociation mais négociation zezin a hinzi principe zene ordre du jour ya kasta haki est 2001 accord de Fomboni kasta haki est 2021 il y a question tournante il veut entendre que doit se discuter sur l'organisation de la tenue des élections qui vont s'organiser en 2024. Zito Tsongesa Vutawale Mgazija arenge manda yangi na Komori aende en 2029. Kakula mwana mzuani, au kakula mwana mwali, au kakula mtu avenza ekite Komori. Atuja même c'est pas le débat. Yoti des débats monyo opposé à kafsi ngezi ala kafsi vunguzia. Airi communauté internationale awambia amba yile ndongo jefanya Komori. Atoregia awaire awambia waje suku atumalize loboti. Urdeli boti las asizi ajua memana timaliza vavona mje muhime vani rifanya discours mrongo mamuka. Ça n'a rien à voir avec la réconciliation ya kalanse wana bolero mtukufu Yusuf Mahfidhu harama swala linvan. Nisfikiri mba wawi tisijua usomo ya mvuni sûrement wishingazija kinuka wawe washingazija kao kushelo tusho mtsizo ayurumana wo wa mkomori anawajema zangazija wejo wajo shingazija ahale dit ce que Azali a dit injongo ikauda Azali airongoa ziponzu makataza la zirongoa kama rongoa msena mdo discuter na Azali mana va voter zangazija za 2024. Ça veut dire même conseil de m'enseignement discuter sur les modalités d'organisation d'une élection à la Grande Comore. Ito jandi of tawali mgazija atire falo mo Comore be wotim zwani malgré be haki ya shinzwani ya kurji le do son zwani. Iyo le principe. Principe ya vili. Azali rongoa makasija adis wanyu mrongoa mamta sur la base de accord ya fumboni. Azali da arme ordre du jour iko déposé. Arongoma ils veulent plus entendre parler sous la 2001 mana yo ina mashirin takriban katsa harigeme shirin wala tida to regio harmoma hawa viravan c'est-à-dire revendication 2021. Ça veut dire quoi Yusuf Mahfidhu na watu Bakar? Ça veut dire que Azali aelewa ambakaka ici à se demander aswani lemba ituranti nini haki ya shinzwani. Na vavonsani mwambieni watu kwamba musfikiri mba wanyu limvenza autonomy. Manar mahirongwari mtahadis akor za fumboni vavo sosale karvenza autonomy. Zanyu zinza kweli? Musubutu muhime mrongoma wanyu kamusa autonomy. Donc ni sivenza ni volofalume au volofalume nzwani au ni sivenza dentro gozini pia ni saha wanzwani rifanyulo tiji kafuchoparuka pouvoir nzwani yo ya que vous les bakaristes de 25 ans comme tafadhali manger les za musfakiri mor wangi de mlona nkilitura na wasosalia makati azala torongo bay 2001 kasna shugul naoyo ça veut dire l'accord de Fomboni il n'en a rien à cirer ayrongo mana revendication 2021 kasna shugul naoyo ayrongo na nrafanye voting ngazija ritawalize mngazija bavo anambia wami na Yusuf Mahfidhu Yusuf Miftahu na watu wa Bakari arambia na ambia na wamali na wangina ambia mane na mwende mdomalale voting msondo mdomalale be ona na rien à foutre na de vous risi fanye namna rat venzao rifanye shingazija rihensi mngazija atawalia masuanyo yayo rifanye zoruono masla halafu mtahamna lezemba wanyu miele omba ile decision mdomo afanye tongea gine namna Azali pose débat. Les négociations d'Azali, ce ne sont pas des négociations pour aller discuter d'un cadre institutionnel. A préciser parce que la gua voti. Va vocation la gua question ya fonctionnement, ya autonomie, na kada. Voko autonomie ni donc tsielewa. Wanyi mo reme constitution Azali, ya sambi. Wa ménage wa mi rema harme aspect kwa mane, wa mrongo mane. Yirivunguzie autonomie. Mais wa mi elomba une réforme constitutionnelle. Yarivungudia, on peut toujours le corriger. On peut toujours le corriger. Il y a 2018, il y a Azali, il y a Kadzalbao, ou Juma et Maïti. Il y a Kadzalbao, il y a un trouvé, il y a un Zasalia. Il y a un Amajem Dilaniale, sauf en 3 dia au mot. Même si je vais le Wanyu, à ma sendam de ma discuter dans le Hara, ma casse revenait. Harmazos Kauda en 2019, casse revenait. Harma 2021, Manakasna Shugulnoyo. Mais il veut juste organiser des élections à la Grande Comore. Wakato musirege au journal eze arema na wenda de vokaisi skatrongo van manarendo lam kari wenda ma discussion. Mtukari wenda ma discussion. Ne kar kubela ma discussion ni renda unayo. Une discussion rongo zatu na wayo arongo zahe sur la base d'un ordre du jour rayo établi sur les namna ya kazaka to na bolero. Zako lazima je fanche har me processus il evale. Pese do kari azala position ngose pia njem jomende. Badne kam sinambia amba nyu melo makamsina shughuli na wanzo utawala. Tongia nyu mwita homtamdo ma discuter na Azali en 2024 vitale mgazija
na hawespere mba labda mkini mtoshina mnegosie pa bwana mazivote za 2024 za magouverneurs za mfanyilwa anisare mwa kumpi mtawale wanyu nzoni mais vous avez rien à foutre na wanzoni ne kwa wafalume wasikofalume fa into biere ndani into bienjin vande mbaje artafadhali kakula ndungu mirongo wao zina majawabu yayo harma madisi kwa dira rongo wao wangesa harma hadisi yevavu. Sur le troisième point, wangesa déception yaho c'est quand je parle de vote actuellement et on est sur un problème un problème tournanti na autonomie. Mais sauf ma fille de lazimu yelewe ne parti à Mohamed Bakari. Il parti à Mohamed Bakari lazimu yelewe. Amba la question de la tournante. Ini haki institutionnel ikawa iso revenir wanzwani. La question de l'autonomie, c'est une revendication à outahar renforcer zi pouvoirs amikoani zatu zinizongolo shiswa miliki rivolozo zikomba zo miliki zatu wasonzwani relo nazo na ikasambi azivunguza ilazimu wanyu mielomba vao wasosele karsisa mana samba kazivunguza halafu vandevonu njomeizu abane maharma contradiction ikao le rayon timbuo hanyo musishusha ankori ntongo ilio besim shusha ngamani dans vos arguments timono dhahiru angiamba wao imana makono msutene Mamadou Ngazija c'était parce que Mamadou akaja engagé ambar sujoro mete i autonomie lisuala la i akori ya fomboni en marche imana makono msutene kama kota postu wala kama kota soutien kama kota finance kama kota kala on se pose là parce que je dis boirement le vav donc wanyu dhahiru muyelewa amba wasu wanzwanu ronsi pia lombanar sidaimbe 2021 la kiashinzwani kamtojo marfanya confiance wasu wanzwani marfanya confiance ya ramansu ala lovavo de mumfanya lo confiance de Mamadou Ngazija atojo mwambiani amprometeni amba atojo mregeziani accord de fomboni iregeye na hiyo wanyu kama sina mino wa mikaisi taparuka komori kati yezi sambi kamsina mini wami kamsamini wanzono onsi pia mpona rugula musato ibuna rongolo tiji mama Jafar mwezingu na mremo mlaje vema afube visuri harwe parti ya mtongina na wangina wanzono onsi pia Nurdin Burwani wangina peu importe mzonalio alio mbai autonomini ya sambi aivunguza yimtukia asija mbamba ya tojwa tawale age ajorovene harme poyo ikawo i renforcer autonomie wantropie kamso fanya confiance be mumfanya de Mamadou confiance en 2016 Ngazija ambato je regeza arudi bevo c'est là où il y a la contradiction comme si na minom kesi madame Sintou mbamkini wemvenza sambi au wemvanya kadha même si mwamini Mamadou aka ministre de finance wasambi makati débarquement yako préparewa ishuke jomto weni mushi zi envioza ko livwa na ziligashe la kontrole za envionzo Mamadou ko to spécial ntongozo zafanshi musimwamini ba vous avez confiance en lui wa je rétablissez ntongole aifanya wena sambi manaka ministre de finance arudi musimwamini Mamadou ambato rétablissez ntongole ajo corriger il réforme en 2009 ikao aka ministre de finance afin a financer pièces institutions za kujofanyishia na reforme yako fanyishia musimwamini Mamadou rahana mwananya mzuani wangina atojo wikemba na waye mzuana tsa autonomie waye mzuani atukona intongo ikomba samba kaifanya arivunguze zinguvu nzuani be waye mzuana atojo corriger comme simamini woma na waye mzuani même tu mwamini musimamini de Mamadou il ba non seulement waye mwananya mzuani be waye mwananya mkomori Ngazija arudi il était ministre de finance le moment où moi que j'aurais mon débarquement akana ministre de finance isuku moi ko fangilo il réforme constitutionnelle ko fangilo uo mtu mamini mumbe confiance en 2016 ndo voter mais comme tu amini bas voter zini lazima uzirege mwananya mzwana en 2021 mwamfanyia confiance mwamwambia mazilizo jirishwa na sambi zisto parodi vani mana zirdhuru de msemlinda de Mamadou mwende mde mwamaleje Mamadou aba Mamadou rwamini manoto regeze ntongole ko modo waitoa comme suma mini kesa ka faransa comme suma mini peu importe mtongina lunzono comme suma mini ba mzwani même suma mini de Mamadou ka ministre en exercice school juruhu la ko fanglo mkubali ballo juruhu Mamadou ka ministre de finance ko makore moy nkondro Mamadou ka ministre de finance mais il fahamu langu manne mangali insona mori ya halo Mamadou ka ministre de finance Mamadou ka ministre de finance est-ce que réforme constitutionnelle ya fanglo isukuya sambi ashuka we débarquement fanglo je prépare onzwani les 18 millions zatolos je préparer accueillir sambi nzwani c'est Mamadou qui les a ordonnés zitolo uo msimwamini batomregezeni zitongozile muzlani o bas dirish orana amikaisi
Rahana Abdul Rahana Omar Rahana Fatima Rahana Bakari Rahana Tiza Muhammad Jafar Rahana watu wa Muhammad Jafar Rahana Ntongina kam tafadhali majeleza bez arguments zanyu zitombe dans l'eau kavasna ntongo moja mwenye sombe ina hikima na logiki vanonzono ngoma mngona itu hongo bari yakensi. Vous avez commis une erreur monumentale makatika wo mlawa harme kadri ya contestation jadi mkamrongoa mafiti karsa shughuli na yo constitution mana haramu etc mordelo dhero rongoa ambe constitution ya sambio mana haramu be mana makono msiteni mamadu akajangaje amba tuziregeza be kamtom sutene kaisi kamtom sutene salami kamtom sutene mwana dhahiru kamtom sutene mwana Muhammad Bakari kamtom sutene mwana wa Yusuf Miftahu mana wa Mzwani kamtom aminu mwana huo amba turegeza autonomy be mtom amini mamadu aka un exercice ilera zitongozini makore nrozo na nalejoni elewe be wananyango Nzwani wa parti ya Muhammad Bakari maharma zero dans le raisonnement logique et la cohérence. Harma zadisi imanan Jovani ni sana nzeledzeka kula Mzwani na kakula Mkomori aende taelewe i contradiction ili yo harma positionnement ka de muiteneo ile woyini na harma shongo zikawo dezendra au harma hadisi ni. Si mwambia na la conférence nationale ka yako demande na bolero inchonga ko sorfaidisha harma hiyo rakoshoka nzara mkonso shkomori rediscuter ce point zatu les institutions redisana maswala as difficultés zatu nazo revendication tournante ou pas tournante wasir sa tournante be wanyo Muhammad Bakari kamusa tournante be rahiwana na Shinzwani rendar kensi rambia na mahe wanyo msa tournante dans ce cas boson zone ronte pia vanwami sisna problème na dhahiru sisna problème na Yusuf Miftahu sisna problème Muhammad Bakari waye sisna problème na ikanyo mana wamina wanyu waso Nzwani rahar mashisi wa shosha lazima rishi daily ensemble rahenda narkensi va hanurlo hadisi artojora hadisi kubalena zora kubalena zora kaza kubalena rirenge kira bazindi rakubalena Shinzwani rinrawele shezo wo wale orme jan biza salia rom bazindi za Nzwani rifikiriwo donc onyu mselo bazo kama sina shughuli nazo bim tojo mwamini mgazija arongolo Mamadou skuyo leweni aka harma mamlaka skuyo makofangilo shitindro shini marongo basambida mrendanisho wa Mamadou akalira makorendrosho musimamini bachoshi corrige rahana waskaraka rahana wanzono wengine walomba woshi laani basambia shifanye namna kamtoa mini wantro mtoa damjinga kamtoa damtru wala kamtoa da mana zendrizo rongovani risaka kula mwizo wankilo Mzwani na Mkomoro uyelewe mba maharma ntrambo harma hadisini vwana harma ntongozikawo musija mbetumba msamia mzulumu haki ya Shinzwani mana msiri atongoza voti au kadha hiyo de mana rumambia hiyo na humambia hiyo na humregezea hiyo na mkubali rielewe amba wami na wanyu wasu Nzwani hale msaidie aparano na azaliwa lo hadisi shingazi jawa juruhu Nzwani de hali lazimu wami na dhahiruna Yusuf Miftahu na Shamafu na Mshindra na Shaheri na tiji na Mdama na tiji na Deni na Aliashurutu Jafari na wangina na ngina ilazimu ruparana Shinzwani rikensi rambiana amba waso Nzwani wanyawali wa jwopara na hulu wa hadisi wadaizi ya kizao pa wadhurumu voso kote za kizao 2016 ka rongwa yalla wajale wa paranya wasiri dhulumu zatu haki na hanyu msuru tuzi karsina shughuli bekesina ndongo nyangu wasiri dhulumu na ardhulumu na mrambie kamiyelo mba azalai pashai au vula mgazijata walie pre-Komori bemsija memamtahamjo mzungu mastra potin ile mkubaliwa mwendre mafanya wana election ya gouverneur avahanu mana msikiri mana yezito hoyo ngazijama hiva nguvu mana mwi ngumu hono dhulumu zake za Nzwani vavo mchoka swiri mameso ya mwendra Nzwani watu mramvoyane ya sansuro rongo marsi riskie mengo vante parti ile iparwa ja gouverneur mana rafanya dili warsaidia sisuro ngomba yo muifanya mjamaregea marongomba timwambia na muifanya msani elewe des contreparties tujozike vula wa Mzwana dhulumu yake ya Shinzwani aja mema nambi mgazija maenda tawali ngazija ukemfalo mwe Komori ni mabi titsa Mzwana tawali vale mena tsina confiance na Mzwana manu yangu ben samini ba mgazija to jojo rétablissé zi hakini sa hawa Mzwana ule bitsa mini Mzwana ta moja kartafadhali marjeleza wanyawe kam tafadhali parti ya Muhammad Bakari marjeleza malisha besongozini mwe mozo halini sisanyi samba mna ntrambo muna mauziro wamen samini ni samini bana Muhammad Bakari wenzile Nzwani hairi ben samini be strategie omire ngova yo strategie ya ntrambo na yo strategie ka okaisi faidisha non seulement Nzwani
wala kesi msifaidishani wanyu njongo kwa mwita hao badne kama sija membanyu musivira nzia zanyu zangina vous en foutez royal makameso sojo jiru sojo jiri shwanziro be mrongote de toute façon kas jiri shwanziro regezo vana nguvu urde halu wanya wangina wakawarto wa nguvu rashorenda nguvu na maodziro na zangina yode musifikiriwo ni sami no shameleja mrongo ambane ivokaisa kashameleja mafangilo ya négociation simamben kabla karaendra kamsila gwa négociation nationale nanyu msikubale banyu venzaje négociation simamben za azali zini manakara lazima raendra evolue ba ipostule yapozo wanazali wala kaisa hawasra participer à établissement ordre du jour wala insi si postule kawo isondola gua cadre institutionnel kaisir faidisha wasu wanzuani alors que postule rakoita havozi yo postule kawo ya por permettre rendra discuter avec un médiateur rikubaliana zoska de risa hawasi dans l'opposition au wasu wanzuani ne karsa cadre shisiwa na shisiwa wakati wora himaliza umtuo anrambilo zoska weda rongo asahau risque discuter ensemble rikubaliane ordre du jour rongo sur la base de ça na rambie communauté internationale abarkubaliana mba komoro singar ma négociation sous le patronage ou sous la présidence des anciens secrétaire général ou la commission de l'océan Indien avec un cadre ou un secrétariat ya hensiwa en consensus il y a un ordre du jour unique au rikubali en commun accord il y a des négociations mais cadre ni mrongo ari mrongo mba nemana kaisi arongo ma bolero shemeleza vavo msenra par contre isukuna korongo ya hadisi ya bolero samkiani pendant toute cette période là mwarongo jamba ewa yalla vavorungu mhono wa hadisi ya bolero même si était appelé azali à préciser ordre du jour les mjoro ngawari mana mwenda wa azali mana bolero kairi tafadhali umar tafadhali kisha tafadhali mtrawe be kamsi hadantu wasu wana wanzuani kao risomo rnas hikima zatu stongozili muzorongovani resijwa ce que les institutions ont dit resijwa ce que les textes ont dit resijwa zoskao des afenchia na zoskao de marendra en 2016 na zoskao de mafanyulwa zoskao de zimuhodzanu na zoskao de kamato venza za jirishiwa na zoskao de risutano fa imma wasi wanzuani yode manar mambiano zinir kaode mambiano zovani isi lazimu rikubaliana nyangumu yele wambanyu venza concertation nyangumu yele wamba la discussion et le dialogue ne vous gênent pas dans ce cas-là narenra hadisi shinzuani wa mikaisi je suis prêt à faire le voyage pour venir à Mayotte je n'aime pas Hiru les souf miftahu na wangina vulaona antwanyu wangina watula la réunion vulaona antwangina wanzuani wangina rito sa show visa wala wanzuani waje maore haro parti ya Muhammad Jamfari rito paraja una wantu vota wangina lo madhama namwe parti Muhammad Jamfari amba wao wantu ikauzi wana nationalité sa shisungu je pense par exemple mwenye sureti na wao watu jua fanye msafara wao wa représenter parti yao il facilite nas questions de déplacement rigerjor kensi shinzuani ralejana shinzuani rikumbushana shinzuani rambiana zukasti jiviana shinzuani rambiana taraimo la vavo rikubaliana ambayini tujoki. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais toujours ils ont dit shinzuani mori nemna maparoza di shinzuani risidale Mamad Bakari aparo hadisi na sambi kabla ya débarquement wa hadisi shinzuani samba mtisa Mamad Bakari mbajongo tinde mwita ho besoin nzuani vani Mamad Bakari amwambia sambi tungo mbili rina besoin ya pesa za troko lazima urvolazo vani karavulazo kisaje pesa zostolo vana luaz kauzi votewa na watu ikao madepito akavani zinazola organique na zonazo zivotewa be kaza promulguewa sambi as promulguer ziluazo zinsivia ajafanya reforme ne débarquement njam farikishana be isanye samba wanzonu ujo uhima suku hadisi manam kama hadisi na sambi suku mkubaliana be ajafanya zangina harma débarquement zilu bakazamu elewani isof mifta usanye samba la violence n'a jamais réglé quelque chose zokweli bentanu tse est-ce que violence ni andisa de na sambi au wangena jomu andisa makatip to komba vla président de l'union adjola nzuani apashi ambiance janzuani mvuti ya bunduki hawani pourquoi ne kangi venza dialogue kama mlisha shuka monti mwangia veipe mumembe mwenye tonge ushiza van kadha na kadha karna shughuli na huyo borore ge wenzao au ne katonge ushiza van dai nani
Parce que c'est le dialogue qui construit. Les hommes jorva les sons aukari la violence qui a pas réglé njongo. Alors que violence ni mumvuti ya bunduki amvioni. Makuta mumvele kiama. Aperare gengazja andra fikiru hosuku ajipanga jama menaja ivalona daula asondozungu nguvu nginaja jomtoweni. Vavomta mangese ma wanyu venza dialogue. Maanti kama mlisha amvia shuka. Mangia VIP matbakara na sambi wangia. Wanrambiana mamwenye ntongo wita ukarsi tanti jovan. Au ko sita anar négocier discuter i discours. Mais les hommes jora les zambangu de mvenza au dialogue. Les sambi vont faire débarquement. Valet débarquement les efanya. Débarquement les sambi efanya. Valet il a utilisé de la violence. Mais on y m'a fait violence. Il se fait mifta wanye zambane. Mana samba fanya débarquement kina kota ma marionnette ya yende vote wa. Sani mjidze ntongona na hirongo ntrambo vavo itu kama midhuluma. Wa mdhalim. Yangu siku komoria hulu kula onyo ibia vote komori. Ontu matawala. Yangu siku komoria ya hulu kula wanyu hibia vote komori. Itafauti ya Azali ni ile umefanya traumatisme national. C'est que Azali awasuli arma jaradambi ikauka vasim komori apariona. Azalaba ya makisi avela mamilitera tutuma hisi wenzao. Azala fumu wantu sibabu problem za voti. Azali kabu wa makisi ya hasibulo bewe yanda hasibu da gona he. Yanda hasibulo vano azala venza yanda hasibulo. Nzuwani ya kwa hasibulo de. Ontoa Claude Ben Ali Bakari kwa hasibu de école de pêche. Zitobiezo piezo sfanyishia. Azali kawalinda kontaji. Ya PV i cour constitutionnel i kubali cour suprême i démembrement administratif i kubali bana sur les 740 bureaux de vote 99 bureaux de vote zipeveza zo kaza jane wakubali wafanyisa resultat wantuani kawa hasibu de tsoko yonsi kawa authentifier tsoko yonsi wam déclarer Azali mbapara itongesa pendant depuis mars 2019 ta para leo chaque jour chaque week-end vom komori besho moja mo limengo arongo mazuza jirshon si jatu zotimbi zombi halafu mtama ngese i traumatisme yodi yatsongesa lewo komoro ile mbana zile za lafanya c'est un viol contre le peuple souverain wizi wa voti wangina makofanya wanyu wantu Muhammad Bakari mfanya wizi wa voti wantu wa Sambi mfanya wizi wa voti suku wantu wa Azali za mazaza laka akufanya ja wizi wa voti. Lamdo atawala Komori spero Zavira kujua afanya mwa ukumbi wa voti be swa wakurenga de mali ya daula anunua wantu voteo awafanya kadha awarende kadha rizono leo kamtusha mmoja maraleza mba vode vosa mba koja akutajo fanyise voti aibie voti de mana fanyazo wami binafsi nsimbani deux exemples za jira awani en 2004 pendant les élections législatives na imifano ni mrenge ni ovani période ya Muhammad Bakari mlu yeziju imifano ni mrenge ovani ma candidat les deux candidats que j'ai soutenus Léoine Wama Bakaristi wode Chocolat Benalawi na wode Anwar Kabaya wantu wao kavasi juru hudelini la voti la widika rafangilo alu awani Chocolat contre Andoudou premier mandat ya Andoudou député Andoudou na Anwar Kabaya contre le député Abdalalawi ndine karangi so esukuyo même les listes électorales za kola wa asubihi Birona Adim Kenya les IG directement arme deuxième tour IG éco primaire yawani uvandroa Sabina wakamvote pie premier tour utolo pie au deuxième tour harmaz listi zintobie pie rizishi ruono songozini kamsira leza kamsira mbia urongwa ba soutenir débarquement si moi-même ba oui taka komorbe katna kema mfanyo la débarquement nzuani kila mzuana tojoa endre si jivua nentongo yo manam kamtia ba vavo bakako jiri namna ko jiri vukatobie za kujirishi wanzuani vavo ambazo tutobie c'était des pratiques extrêmement dures vawasima na wabimbini wa porondo rengwa mengoni mwa premier conseiller wa Mamadi wanisi unaru mwanyangu mwanzano wangu fundo histoire ule Mamadi Afani walo rengwa sima waja ofungwa gendarmerie wani ushoni pendant 52 jours personne ne savait ba wadi havi wantu wao musfikiri mazo tobia wakatosa mbi forcément vujiri waja maukumbi ya pewe yayo pamisrongo dezo na zinshi musfikiri mazo tobia les violences qu'on faisait manavla wa mtu asila gondongo za vota sim critique yezi Muhammad Bakari arengwa shushoko ashojo teranvio na mpare mwone mamani yangu na antu ngina kufanya azo na sekeri na ngina wanda wati ya container wabaliwa msanahari musfikiri mazo sikatobia wasosele lazima rejivio nazo
rakoz condamné katraka Komor parce que je pratique zaka donc raka d'accord na violence za yimoko sifanya kama sina leçons za violence hizo mfanyisha wasosalia wamti msomehin na vanzono wengine wamsomehinu maana aljuruhulre rolo leona azali lipara wakati mbelazimu ruswamiana wasna sonzwani har mastobia zinikode masfanya au marafanya nazo il est joueur hafadhu dignité il est joueur hafadhu haqi il est joueur hafadhu zihairi zenzwani yodi vanu mtano de mahadisi yanyu mujamana vale ile ya har mapoya ngina inde tournant toujours ça je l'ai déjà dit les questions 2021 et 2024 c'est la guerre système politique mousrongo baka moussa tournante. Voilà, des fois on se pose la question si c'est un raisonnement schizophrénique ou quoi. Quand Moussa Tournanti, il y a 2021 Zouane, malgré ma soutien Ngazia. Même ça, je me dis discussion, le président a réfléchi sur la forme de Tournanti, je permets au Ngazia Watawale. Warengele, c'est un mamlaka Wendrele. Kapta Fadali, moi je l'ai dit, Vanish Kodzoshan, une nation Zouani. Van Manatinim Kodzo Baftolam Zona Tawale, à quel falume. Mantini mvenzo mbahairi ni mpaka ikena mgazija mtokubaliwo mana muyele wambanyu mkini leo kamusi ara moshinzi wahuka mkini aba mosiri vani voti wa minima biano vani sisi mbata mtunzo msutene odedeni au dedeni wala sina shughuli mtu watu paroleni muhimu wangu mtu na votewa de façon mtu muhimu wangu mtu ona votewa de façon légitime na wanzwani na wakomoronzi pia baisha werengola mustadrani au werengola zairudul kamali ali harmo kumbo pe unhunu besu kuyo itokamba wantu wao okubali wa manawo mwanamzwani wakomordo okubali basimba yo donc wakomordo jijonyel sembia mana renge do wanwa dhulumu do wavao nika wakomordo wajaregea waja mama fulani kataka vana fanyambi fulani kataka vana fanya kadha afanya kadha bersho regeza rimbeyo ajajo regeze zimbizile yo problem ya mkomori Komori wamtisilia mkabala uvavo ni saa lera de uyoyo na ikava mkomori washinzwani atoganye ozi voti aziganye mana wakomori wa mtahua quelque soit janibi ya siasa dena akemzwani morde namna 2016 waka mana mgazija harama antu 25 wangazija kata wa watu lazima watawalie nafika wanzwani tishu wangavido tokao dena atalio mana wakomori wa wata donc zore zi points zanyo Panchar Mamadi Senyen Van, Moya Rongo. Ewa, donc, zi poinzo, presque je les pose à mal dire. Va pour moja, ikawo souffle miftaru ou irongo, na yon sou concédé ayo, aba unaki. Urongo mane, Mamad Bakari, akado leader, c'était lui le leader, wa wakuchuzi sukuyo. Yo do rongo, wabitaka mkuchuzi, Skabushi na kosoma la kosuve strongo de loin na comme c'est confirmé Mamad Bakar la timbi mbeli sikuyo katuma kota indépendance et autonomie dali mrongo au mieux makota indépendance au pire il me paraît autonomie n'a recevé unité de wa sauvegarde shinzoni usira les amafika watu wakaoturbe Mamad Bakar da repousser hal jeshi na kadha na nous concède mbamkini zo kweli est-ce qu'il va venir kama Bakar da chef wa révolution yo Vavo msira mbya Mamad Bakari akojua mbavo antu lazima joe drapage Faransa rongo manzwani istarata na Faransa. Manane kai to biyo Mamad Bakari kai parene. Vavo mauditu ya yazidi arma historia shikomori. Mana tisami ni bajeshi urde wae. Ikawo asijua wala kaporo karma jeshi la Faransa. Asijua mané nous sommes un état comorien. Vous toujours que sécession. Ya wantu watawa sécession. Be isukuyo il a dit que j'aurais dit que madame Korongo indépendance. Vous avez le droit de repêcher une zone indépendance. Ça c'est un droit. Même encore, il y a des gens qui veulent être indépendants. Mais moi, je suis indépendance. Mais les repêches français, c'est comme dans le Bremen de la Gouao. Il y a dans le Bremen de la Gouao. Il a dit que il repêche français. C'était pas de l'indépendance. C'était pour aller humilier les Anjouanais. Parce que vous avez inscrit les Anjouanais. Harmo Limengu. Nous sommes le seul peuple où il demande au guerre mais giron colonial. Va voyer des tongo, ikawo, resimo bianio, moyelewe. Comme si à Dawanzwan, comme si à Dawakomor.
na ika wanyu venze nzuani na ika kweli zini muzrongozeni kweli risimu irani arma discussion au na murire wanyu kara hii raisiri samana tide wasa lazima rimwireni na murire wanyu mrogoma mustahari nde en discussion à l'initiative ya nyuroniki rije je discuter waso nzuani vamos jana wanyu et wamtimambia niyo je lance cette initiative et on va y aller jusqu'au bout wanzuani wali on a besoin na clarification zeni ritondaren radisi shinzuani ridailie waweka do onrongo mono yezi ya shukungu feni maana lazima watawalije mgazja arenge mandata 2029 watojo wafanye hiyo problem yao fa imarsialeja na huirepete na humwambiani zi raisonnement zanyu kazistene debout kam tojo marongo manyu kam mvenze kaisi maana ka soutenir débarquement 2008 bonyu mvenza Mamadou aka ministre de finance que débarquement makonrore mayo kam sima mini kaisi maana waye mkini waye mdaili ya sambi be kam sima mini Mamadou amba tom rétablissani autonomie atom rétablissani nas réformes kao nazo za fanchia isuku ya kado argentier a coordonner décaissement espèces za Comores mtafadhali bezuka sina shitwa ema disu mbrongo wao armana Mamadou akajangaje donc Mamadou ajangaje musimwamini Mamadou rana amini maana nyenyu mzono wangina kaparo kada corona za réformes za sambi harma autonomie baisha ka soutenir débarquement mais lazima mtolo kama simamini karsima minuma na mzwani même gaz déjà soutenir débarquement c'est pas grave Mamadou a toujours soutenu le débarquement vous avez confiance en Mamadou mais comme ça minimum mzwani aka soutenir le débarquement comme ça minimum zone mani vous avez le droit de ne pas vous entendre avec Sambi c'est votre problème na créer ces conditions za kwa zone radisi rirenge ishara fasha kama mzwani alazimu atawalie Komori isukuyo mwambie mumobilize pia janibi ya nyonyo Roma Bakari murongoma kamusi mtsaha banke baole neka kandida au mtu asutenona banke baole kamsi president Metsambi kamsi na shughuli na wae musiwanye sama msenema lycée il trouve monsi mana mna watu wengi kamnao na waya jambe masono manye sanbeda tu parao au vulo mashababi wengine au watu wengine wamanye senba wanyu ni wao ni wengine kavuna moja na shughuli nanyu mana vous êtes tous comptables de nos malheurs relo na zonzwani vavo nyangu siku hiyo kakula mtu atawala nzuani nyangu mzuani atawala renga yezi nyangu siku renga istiklali tahupare mirabaleo ana responsabilité harma makafa ya rjiri ya nzuani vavo na mesha madiro renshiwo karisfana na zinti zasalia na shisiwa shangazja na mtu wonekawe mwali anaja udhomana harma umeupewu ya na stambu hizo mana monti pia mkana zila kliza hursaidia wani tosho wasoro prosho na nyatu angazija ambaka warfanyilia au watawar dhulumu bema katika umtawala wako lazima mreglezo skode zimziregle mfanya zo makoshira vanyingi za kula zemus fanya kama sifanya kula zemus fanya ya des choses ka ozi lazima musfanya kama sifanya donc simro prochainizo wanyu na jau isukuyo vraiment je voter Komori mtunzo msuteneo nsoma mema ule katakadha manavana kafanya kadha na kadha na kadha kashinda ifanya na ule akafanya kadha na kadha na kadha nsohambia baenda vote mtu wengine au baina wailu wale simona doule au baina wale tahumusha tsina shughuli na wai sisi mvote nisi prefere ni mvote do shababi ule maana na hikima awana projet pia kao tamona ala maneti ivoraona zina zalar fanyilia na ila katawala rona maupewe na fanyilia mkinuka va Komori kao watawa badili wabuzuze shikandre shikawosho shikandre shivia wabuzuze strongozo zonti pia wa Komori kao kasna shughuli kawasna shughuli na stobia za nyizo musiengana na kama Muhammad Bakari wa heregi ya Komori au ne kasambi ma heregi ya Komori Muhammad Bakari kusima invite sambi hamabu andrano kafejo problem yanyu wala sambi kasu invite na madam Hajira mandrano kafejo problem yanyu manose sanyu iyo ti problem ya twa swanzwani on s'en fiche royal manas problem za nyuzo be kam sirrenga anotage wa swanzwani maraga midia maisha marjaliera dhulumula mana vantu profite o division zanyu zini inzwani ya dagwa ya ngamidiwa na anyu kama ne marmas problem za nyuzo na muhojiwani na nzuani na muhojiwani na nzuani be zinti haki kama wangazija ma politicien wengine mao wasijwa wasikane miono warongo ba na rami ukumbiunu vani tarzulumu inzuano spare tournantini ije pare mbata wanyura kuma minini aba wanginaja wanyo ushiro sutene mrongo ba nono nzuani
kalazim yafanyilo modelini ilazim mrongo no ikemba wangu de mroza oldao wangu de mrofanya kadha na mtafadhali bezinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki nisishukuria agomalza vozi makatrafanya interventioni vowana wa parti yanyu ikawo mapartisan mabakaristi ikawo éclairage iwa permettre encore une fois wanyesa warambia amba wasiele wa position yao kaisi tenable parce que argument mort les ouvres kasiele wa pourquoi notamment manantini le man 2016 il karamini mgazja na safari kartwa mini mzono wangina los ala wangina ani sifere chez les anciens ministres ikawo ça fait un bon moment wanzwani kawa parungia zitongo za siasa zini Même quand on fait une intervention râle, ils ont radis. Il y a 3 anciens ministres en journée, ils m'ont contacté. Wanambi Amane wa s'encourager l'initiative de la réunion de concertation. Et à Shinzouani, na wao m'a disposé wa hurapie, harma réflexion yo, il est songese wanzouani wa ndwa para na morde namna rerongwa, uvandwa maore pour discuter harma songos kao de risfanyao. Risimia Mungu. Abaner to lancer tourneyo hawashirisha wanzwani wa walohunu na wao walio la renio na wao walio maore na wao walio nzwani harama mkansi ikawo lazimu rufanye vwa wanawananye ikawo wa maore warambia dispositions za kama ne watoka tayari warapier sur le plan matériel pour l'organisation et séminaire ya wasuhendra rerendra hadisi amayote entre nous ni sirongowa kavasi mzona remo obligé à discuter kava mzona onambane wa hondo discuter na azali yo afdali raone hondo discuter na nanya wangina wanzuani riele wana mas difficulté lo nazo shinzuani ivor la wijizima la shinzuani rikabili wontroni ruambe zo skoder fikiriwo yo problem yao fa ima wa min samin ni samini amba wanadamu na vonsenege imagine vanu njozi yao mtujwa hukana mahe au nabahe kao dagoni mwazola kakula umoja mengoni masa sona bangu mkina umangu wamona marweka na penzeleyo auwe fanyilia kadha njema auwe fanyilia kadha besu kitu kwa dagolingia moro ilazimu ronsi pia riskane mihono rizime umoro wakati wa kensi rambiana banamna lazim nafanya ovani na nafanya modeli nyingine ili rila war mastambu zinvana nafanya reconciliation nartafadhali bewasu wanzuani nartafadhali bewasu wa Komoro nartafadhali bewasu wa Komori ralazimu urtidie nguvu uva moja wa insiyo istoparo tsampuha nartafadhali bewasu wanzuani ilazimu wani war manipile uleo wani war profitos division zini ne wa itengelea ma politiciens ma hypocrite c'est de onti pia je le précise très bien je ne dis jamais bado wangazija onti pia des politiciens azali adjafiché avec d'autres politiciens qui jouent l'hypocrisie arma hukambe lazimu wa soutenir i tournante de façade mais ils sont incapables d'aligner ne serait-ce qu'à 20 € ya usaidia initiative itao itova moyen i revendication zini kawasifanya maana wasivwandalia vuje voti mengonoho wao de meso tortungeza matona ngomba katiaka yanyu kama ifanya nyonzwani sisradhi wa mkaisi na ikia mgazija politicien ikawaka bavuna amile umbar sidai mais lazima tournante nzoni stehiwa meso himana manaka wasul level banyo nzoni to kama koita nartafadhal bosonzwani nartafadhal beshto shanzoni shosho tukufu nartafadhal beshto shanzoni shoshito wanadamu ikawo wanawirisha insiyo shosi shosha lazima ushike mbashishifanyilo mori nkabwamba fsilamru aja wodzi wadao ahirfu jari na hurteza sheri maana rina wana watu wanzuani ikaworwa hishimu riwa stehi riwa nyongo wana rongo tsimpake kama doami ndivyo wananyeka wao wanzuani ikawo wanyongo watu kuza maana waambia amba wao watu huka warfaidishe wao watu huka wardelie wao watu huka wartukuze wao watu huka wanyongo dignité wanzuani waende masonrozi eldao morde namna zile zafanchia mabode mana rirongo na kakula mzuani ikawo vonti kaudolio na ikawo wa siasa au tu wa siasa de usihodze wanazimbire ronzwani usihodze wanazitambu zikaoderiza frontonzwani usihodze wana udziro kaoderulo na ovani maudiron pena komori na udiron pia de manandro ngovani srongo spécifiquement manavani je fais un appel ya wanzwani mitsaurende en concertation il est meso wa weka do ima
onzono kapara na kadunga bana vanva moja onzono kadha wasija warzonyeza matoni kakula mtuo quelque soit zimoyen zao quelque soit nafasi zao jambi yentongo nzima aba usaidie initiative yo baisha huya porter Yesu kuito kwa madito lancer wao na méthode dito kwa dito lancer wao baisha huya porter €1 ne usaidie uve nguvu ça veut dire ça serait une initiative ya €1 symbolique ya ukamba aussi apporter harma initiative dito lancer wao pour soutenir imbwana ya shinzuani ikaworsi taharifanye ile rijivezimaya isafarini ya hondro dai ya haki zatu za shinzuani usoni mawawe ikaudu walio daula ya Komori walio nayo hahutahar pare zindini zatu haki zatu mkini hukarna ntongo zatu wasi na wanyu zijani bizasalia ambakarsiri wana nazo nikakaraja rakensi inini ifanya ovani amba dhahiru asangiha kaisa fanya video amjibu dhahiru inirsi fanya haivo ilomba na karala zimra karakuba na rasara kenzivan vamosha bezi nis fanya ovani kasimenya wasuli harma nyumba maore harma sal de reunion dhahiru rongozo skodas fikiriwo Isuf Miftah rongozo skodas fikiriwo wa Mikaisi rongozo skodas fikiriwo wa wanginale Ahmed Burhani ile wanginale Mdamale wangina le Mahmoudou coordinateur wa Jouali Kamali Sufu wa UPDC représentant Mamadou wa parti Mamadou Nzwani Musa Toyibu na wangina watu salia sureti ya wangina wafana na sureti parti ya Muhammad Janfari na wangina waweka pia watu Riger Parana Rikensi rambiana ba he wasirongolo wanzuani tongo ili yovani kakula hairirita shiovani yo hairiatu wanzuani karala zimra diviziana harma tongo ili baisiri pashia hairi maana nikarikubali maswanzuani listashali hairi nzuani sisi jo maana nini kana fikira ni fikira ai langu linde aljama sinatkizina mani yangu dhahiru Nesuf Miftahu au na Kamali Sufu na mtu mwingine na sureti na wangina na ngina sisi paramba finalement fikira l'avance wana nyawe lina nafuza idine nzuan rana langu lini maana ntina lazima nisikie uguguru tumana de langu lini nesi la dhulumu nzuani lazima urende ndra hadisi rielewana rikubaliana ralejana rikumbushana rambiana zoskao dirtu sauris fanye faima baisha wanzuani risenda rende hadisi vorambiana mafinalma fufanyisha mauziro karaele wana ala karsimi ya munguru suka karaele wana be isir lazimu rendre wasonzuani rifanye ntongo hiyo inzuani yonti pia vonti kawode ilio na ikade insaya yuvandwa nyumakele tahuwasuli insaya jimlime tahuwasuli insaya moya tahuwasuli insaya wani nebe ya mtamdu na emiji elova upia nyangusu kutola nyumakele ya unsini ya muso tahuwasuli insaya sima urenge insaya jimlime tahuwasuli unursongi yao tembehu harma ikuveti wanzuani wao walio wanti pia wao wasikoza na utambi hana division zinirlo nazo waswanzuani wala division zintile waswasali yarlo marsim kumbusha nziro mana karaparota wala lewen ka vasta mraton reproche stilo la kae na mauvaise gestion mana saparoka na doma na daula ya Komor betira hata umo wangu sijambia Muhammad Bakar na fulani na Salami na Sambi na Musa Toibu na wangina mwaka na doma na Komori ilazimu muelewe mba wangina jao lazimu mfanye preuve ya modestie mutema omoyanyu maji mujambe ma vous n'avez pas tout réussi arma shiso shanzuani mana jeli monti pia kama sijifara monti mama murfanyilia waswanzuani bavo lazim basu wasima ingrahalisi taike mbar sidai mba vatongo ziritambisha nzuani nanyu bismillah mashallah hazi nivo makana dhamana nyanguo wakanazo za unsini za shiisiwa au wakanazo za eneo pia stongozo murfanyilia bwasi de maingra kama rfanyilia laka za tosha iyo de manartsa hao muelewe amba mufanya heki yasema zingo mjaliani mumenye mkini ukatuvenzanyu katuma kusifanya mkini ukayotuvenzanyu siku hiyo fa ima wasirisi joma mmenye waswasali riba ya mato rijambi yambane vanza paravani pe ole kava moja de kalvunziha isir lazimu wasonzwani onyo makalmayo pe ole kava moja kalvunziha na menomili de behosama na arparana na hanyo na ulimi dezinshovan va moja zoendra moindro ziremana bezo kazamana hana na rendre wasonzuani makalima yoyo mararu na ske sagesse izi réfléchissez
tamwezi Mungu ajalie rikubaliana zijanbi zonse pia za shinzuani rende rakubaliana maore wale vantu chinor parana ifasilite wa walioho harma ushashi wa manafasi za maisha watoka karibu mana Raymond ambia watola Ufaransa unashuke oho watola wa washashi de waende iyo borara na Raymond ambia wa walo maore de lazima walawe alors que nous avons une grande communauté ya shinzuani ili harma shitosha maore rina wa komorika wa harma shitosha maore karibu yina facilité wa suhurenga wa walonzuani waje maore harma urahisi rana ukamar sarwa tsashi de waje de hunu yo question ya modalité pratique na yo de tutsonge sao leo na hika u coordinateur Sambi Ashivani na ka coordinateur parti a toujours la unzuan age Mohamed Bakara bene de coordinateur parti a maore va vo istongos lole sidana va maore van va lazim rendre raparana il est rejoué reclarifier harma stongos invani rediscuter il est rehudze nzuani ya orpheline nzuani skoza nzuani istambia nzuani humilié wanazizini nzuani sivoshwaze hakizayo nzuani sikusuria nzuani sireme hashiza nzuani na bezwe na uwana wao wonsi pia kakula nafasi na kakula maisha ile wajowe juru nsahana mbie ipartia Mohamed Bakar na mbie partia Sambi na mbie janbi ya Shamsidin Manf na mbie janbi ya Mshindra na mbie janbi ya UPDC kawo itindre wanzono ona kama Yusufu na Nurdin Burhan na mbie wawelo mordo amba kasina parti na mbie wawelo amba kasina parti bo wanzono wakutsao na mbie wangina ambale weni vani rijipara vahanu ikawo yauri nzuani tuloshko ili sho wadzuadzi pengeleni kakula umoja mengonu mwasi kalazimu akana fikira nangina katsuja meme lazimu aistiri de waihurenga nguo kashiromani kasaluva kambaga kamteve kangozi ya nyombe kaya mbuzi fa ime lazimu astiri nzuani rende tarwasu ila majarade ikawo kakula umoja mzuani ilo mbana ana dignite asijambia mbazini rendo waso nzuani ramfano mtu atuloshko ipengeleni ambilo mbane jidebri ya luto shindrao haleruo na uvoiporani mtu ntongo pengeleni mbangoi mtsuha vula wa mtu mamavala tujishiroma na mstiri au vula mtu arengetiri kwa mvinzi yode namna kakula mzuani vonsi kaudolio nuhambe maruwasu ila majarade leo dala wa umvenzao dala is parti politique zao dala yi izoskodo wa hodzewa dala zoskodo wa hodzanyawe maana ufanya na jau na mdali pia fa imam sidali ntongo moja shisi wanu hule devanu ikao dirazola na ikakwa zalo ho fa imam devanu zado ho zola na ikakwa zalo fa imam devanu wasiblombo la ho isilazimu registry maana kwa shinda wajistiri timtwangina tida to shindawo ahustiri usijambie abane kao jeleze nzuani isipoasheo uzeleze nzuani isidulumula uzeleze nzuani isafondriwa mtu wangina don Roma mbemaenda rengeshko yumvinze bangu au mvinze mangu batu hengo pengele pantanso tanla usteza domino au usteza mraha wanso wawe do lazimu uhime uende mbio baisha kusina te nguo ya kumvinza beo ndo hime mbabarie udeme uro jvanu ile umustiri hara mwenzie ka do mustiri wo na ikava antu ka sko zara mastongo ziri paronzoni wa ministambia na vavo ni simia Mungu na hutumaini ambaka kula mwana nyamzuani muki el kalmalini ka uderal shemeli javani saruma na wanzuani betijambe mazeni sifikiro vani va wanzonu wengi wasisifikiri de maana naja nasikia initiative hiyo na mimi senda nayo tarwasuli nayo so kurtu isifanya wazirongozini harama shitosha maore wao waja watoja fa ima wa wanzuani wasali kawaja watoshuhudia ambao wasali wafanya jitihadi tawawasuli va wangina ka hata hawazingia be kesi lazima kama waswanzuani rabandone zitongozini harama stambu zini wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum wa jazakumullahu khairu asante.